नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या एबी चैनल स्वागत जनाऊँगी आपण को। आज हूँ 22 तारीख गुरुवार। आज मु आपण पाखक देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबरटी को नहीं आसी। जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि यही चैनल को नुआ करी देखुचंती दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर उपरे नजर पकांतु। आजिर प्रथम अपडेट रही भारत 7.3 कोटी इंटरनेट सब्सक्राइब को जोड़ी एवं ब्रांडेड सब्सक्राइब संख्या रे नुआ रेकर्ड करिछि। भारत गोटे वर्ष रे 7.8 कोटी ब्रांडेड सब्सक्राइब को जोड़िया पर देश रे यह संख्या 119.9 कोटी होइछि। सरकार गतकाली एने सूचना देइछन्ति। गत वर्ष मार्च रु चलित वर्ष मार्च मध्य 88.1 कोटी सब्सक्राइब रु 95.4 कोटी सब्सक्राइब होइछि। एही हिसाब रे 8.9% अभिवृद्धि रेकर्ड कराଯାଇଛି। ब्रांडेड सब्सक्राइब को संख्या रे बड़ वृद्धि देखा मिली। कारण यही संख्या मध्य गत एक वर्ष भितर 84.6 कोटी रु बढ़ी 92.4 कोटी होइछि। ट्राई पक्षर एनी सूचना दिखाई। अन्यपटे इंटरनेट सब्सक्राइब को संख्या रे 8.30% वृद्धि देखा मिली। परवर्ती अपडेट रही निकटरे इंडिगो एयरलाइंस रे यात्रा करुवा जड़े सोशल मीडिया यूजर विमान कंपनी को एक प्रश्न पचारि पोस्ट करथिले, जहाँपर इंटरनेट रे चर्चार विषय पलटिला। श्रेयांशी नामक जड़े यूजर से एक्स रे एक पोस्ट माध्यम रे विमान सेवारे तांको टिकेट उपरे लागू होइथिबा क्यूट चार्ज बा सुंदर चार्ज फी कौन बोली पचारिथिले। श्रेयांशी तांको विमान टिकेटर स्क्रीनशॉट शेयर करी कहिथिले जे भड़ा व्यतीत एयरलाइंस तांको ठारू 50 टंका सुंदर चार्ज संग्रह करुची। एही पोस्ट रे से इंडिगो को पचारिथिले, प्रिय इंडिगो 6E एही सुंदर शुष्क कौन आपण भाबुथिबे जे आपणकर विमान सुंदर अटे कि आपण यात्री मानक सुंदर हेबाकू चार्ज करती कि। यही प्रश्नर उत्तर इंडिगो एयरलाइंस स्पष्ट करिछि जे सुंदर चार्ज अर्थ हेउछि साधारण यूजर टर्मिनाल उपकरण चार्ज। इंडिगो कहिछि जे विमान बंदर व्यवहृत विभिन्न मेसीन जेपरिक धातु चिन्हटकारी मेसीन एयरलेटर एवं अन्य जंत्रपाति व्यवहार पई एही चार्ज आदाय करा जाउछि। आउरी मध्य कंपनी स्पष्ट करिछि विमान बंदर भित्तिभूमिर विकास तथा रक्षणाबेक्षण पई यूजर डेवलपमेंट फी आदाय करा जाउथबा बेले विमान बंदर ऑपरेटर मान पई बुकिंग समय रे आदाय करा जाइथाय। परवर्ती अपडेट रही इंडियन मेटाल एंड फेरो आयोलॉजी इंफा को निकटरे रप्तानी उत्कर पुरस्कार प्रदान करा जाइछि। 2019-20 एवं 2020-21 आर्थिक वर्ष पई इंफा को उक्त पुरस्कार दिया जाइछि। विशेषकर बृहत उद्योग वर्ग रे कंपनी को रप्तानी उत्कर्ष पई मर्यादाजनक EPC इंडिया इंटरनेट रिलीजन्स अवार्ड सम्मानित करा जाइथिला। उल्लेखयोग्य भारतर इंजीनियरिंग रप्तानी प्रोत्साहन परिषद पक्षर कोलकाता ठारे आयोजित सम्मान समारोह उत्सव रे 38 और 39 संस्करण रे इंफा को यह पुरस्कार प्रदान करा जाइछि। एपरिक रप्तानी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन और भारतर इंजीनियरिंग रप्तानी उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान निमंते सम्मानित करा जाइथाय। यह पुरस्कार गुणवत्ता नवसृजन एवं ग्राहक संतुष्टि पाई इंफा कंपनी को पक्षर ग्रहण करा जाइथवा निरंतर उद्यम को प्रतिफलित करुछि। यह पुरस्कार समारोह पश्चिमबंग सरकार शिल्प वाणिज्य उद्योग विभाग मंत्री डॉक्टर शशि पांजा मुख्य अतिथि भाव जोगदे इंफा को यह सम्मानजनक पुरस्कार प्रदान करिसेंति। परवर्ती अपडेट रही राज्यर सर्वबृहत 1 ग्राम गोल्ड एंड फैशन ज्वेलरी शोरूम तथा आभूषण फैशन ज्वेलर्स एक्सक्लूसिव आउटलेट भुवनेश्वर फॉरम मार्ट ठारे उद्घाटित हो परिप्रेक्षी में गतकाली आभूषण पक्षर एक स्वतंत्र उद्घाटन उत्सव आयोजन फॉरम मार्ट शॉप नंबर 5 रे करा जाइथिला। एही अवसर में हॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या दिशा मोहांती मुख्य अतिथि भाव जोग देइथिले। एहार उद्घाटन करथिले अन्य मानक मध्य लोकप्रिय ओडिया आंकर सुजित पाइकरायଙ୍କ समेत आउटलेटर स्वत्वाधिकारी विश्वजित महांती एवं राजेश पट्टनायक प्रमुख सम्मानित अतिथि भाव जोग देइथिले।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଫ୍ୟାସନ ଜୁଏଲର୍ସରେ ସବୁ ବର୍ଗର 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଅଳଙ୍କାର ସାଙ୍ଗକୁ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଓ ପାର୍ଟି ଭିତ୍ତିକ ଫ୍ୟାସନ ଗହଣାର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। 35 ବର୍ଗ ଫୁଟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଶୋରୁମରେ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ 25,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ ଗହଣା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଏପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଅଳଙ୍କାର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ତଥା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେ ଶକ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିକଟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି କମ୍ପାନୀର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଶାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଭିଭୋ T3 Pro 5G ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକ ମାଇକ୍ରୋ ସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅପକର୍ମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର୍ସ କ୍ୟାମେରା ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଦି ସୁବିଧା ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ଭିଭୋ T3 Pro 5G ଲଞ୍ଚ କରିବ। ଏନେଇ ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାଇକ୍ରୋ ସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ର କିଛି ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଓ କଭର୍ଡ ଡିସପ୍ଲେ ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ ଏଥିରେ ୱେଗନ୍ ଲେଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଭିଭୋ T3 Pro 5Gର ଲଞ୍ଚ ଇଣ୍ଟର ଲାଇଭ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରାଯିବ। ଏହି ମୋବାଇଲ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ଫୋନର ଦାମ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଥା ଟ୍ରାଇ, ଏୟାରଟେଲ୍, ଜିଓ, ଭୋଡାଫୋନ୍, ଆଇଡିଆ ଏବଂ BSNL ଭଳି ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଟେଲିମାର୍କେଟିଂକମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ମେସିଂ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରମୋଶନାଲ ମେସେଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ଡେଟ୍ ବା DLT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ନିୟମ ବାବଦରେ ଅବଗତ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନା ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଉଠାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଓ ଠକାମିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ RBIର ନିୟମାବଳୀକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। RBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମୁତାବକ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେବେଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ କରୁଥାନ୍ତି ବା କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା କାଗଜପତ୍ର ସହ ଫଟୋ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଠିକଣା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା କାଗଜ ସହ ଏବେକାର 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ଜମା କରିନଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା